Sayo tayo ng Carmona guys. Yan o. Sa wakas nakuha ko na yung student permit ko guys. No? Ayan na o. Yan. Yan. Land Transportation Office. Yan kami. Yan po guys. Yan. 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 Dapat din makausap pa tayo pa. Yan guys. Hindi naman niya sila iyo. 1 day yun sila iyo. Oo, 1 day. Yan guys. Kuha ko na rin guys yung ano ko, student permit.